Go, Daddy! Go, Daddy! Go, Daddy! Go, Brother Job. Sama daw. Sigaw mo, go, Brother Job. Ay, kay Daddy daw siya. Yung, yung kahit sa taas Okay. mo, Ay, ako kay Job. kahit yung parang nakatalikod na is yung paa mo parang hindi magano'n pa rin. Bumabanat pa rin. Mapanat pa rin. Op, model number 1. Ang hirap. Ano, tama ba yung ginagawa ko? Ice cream yummy. Ha? Tama Ice yan? cream good. Op, ayan na, magbubudots na si Binis. Op. Tama yan. Very good. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kabila naman. But 10, di ba? 8 yun. Tapos 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10 lang yan. Ah, 10 lang ba? Uy, grabe, magaya na. Magsasayaw na yan, oh. Ice cream yummy. Ice cream good. 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 Kailan na naman yan, ano, ang kailan na naman pabalik ng ganyang exercise. Kasi Tart, na kailangan mag-ano, ganyan. Galing ni Jo, bossy eh. Sige nga. Magpakita kang gilas sa tatay mo. Ganyan. Go! 1, 2, 3. Go! Ayan na, ready na. 1, 2, 3. Baka may sipa. Go! Pak! Pak!